हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आजिकार वीडियो आम मैंने क्लास 9th सीबीएसई रो एनसीईआरटी रो इंग्राजी बुक रो गोटे नुआ लेसन टी आरंभ कर जाऊँ। आउ लेसन टी ना होची ए लॉस्ट चाइल्ड। ओके, ए लॉस्ट चाइल्ड क्लास 9th सीबीएसई एनसीईआरटी बुक रो। ओके, तो देखो या परे मु समस्त लेसन सब जते सब चैप्टर अच्छी नेक्स्ट या पर जते भी अच्छी सब किसी मु ओडिया रे अपलोड करदेवी ट्रांसलेशन करिकी। ओके, तो जब चैनल नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करदेव, कारण मुझे तुम मानक एमती आहरी वीडियो बनाऊथी। ठीक अच्छे, तो चलो आज स्टार्ट करवा ए लॉस्ट चाइल्ड, अर्थात लॉस्ट माने हजि जाइथिबा। ओके, लॉस्ट माने हजि जाइथिबा, चाइल्ड कहले शिशु बा छुआ, गोटे हजि जाइथिबा शिशु बा हजि जाइथिबा गोटे छुआ। ओके, बहुत सुंदर कहानीटा, छोट कहानीटे बहुत सुंदर भाव बुझेदेवी। तो ये कौन कही कि ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स, गोटे शिशुटे फेयर को जाए अर्थात मेला को जाए तार पेरेंट्स मान सहित पितामाता सहित। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। ही इज हैप्पी, से बहुत खुशी थाए और बहुत एक्साइटेड थाए, बहुत उत्कंठारे थाए। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, आउ से पाखे जो गुड़ा ताको देखा जाता है, जो टॉयज गुड़ा खेलना गुड़ा क्या मिठा गुड़ा से गुड़ा को से चाहूए। ओके, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, किंतु ता पेरेंट्स माने ताको ता पितामाता माने ताको से सब किणी दियंती नहीं। व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, किंतु कहीं से रिफ्यूज कर दिए, मना कर दिए जितेबाला कई जड़े अन्य कई जड़े लोक ताको आउ थे से सब जिनस ही ताको जगे देवाको चाहे। ओके, तो चलते पढ़ा गपटी आउ यार आंसर खोजा। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह बसंत ऋतुर एक पर्व थिला। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ न्यारो लेन, फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ न्यारो लेन, शीतुआ रंगर संकीर्ण रास्तारू एंड एलिज एमर्ज ए गेली क्लाड ह्यूमैनिटी, एवं गली कंदी सुखपूर्वक मनीष मान बाहर। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ न्यारो लेन कहले होची शीतुआ रंगर संकीर्ण रास्तारू। ओके, न्यारो लेन कहले संकीर्ण रास्ता, एंड एलिज एमर्ज आउ गली कंदीरू सब बाहर किए ना गेली क्लाड माने सुखपूर्वक मनीष माने। ओके, सम वाल्क सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, किछि चली चली आसुचंती किछि घोड़ारे आसुचंती। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बाम्बू एंड बुलक कार्ट्स, अन्य माने बसचंती बीइंग कैरिड इन बाम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बांस एवं बलद गाड़ी बसिक अन्य माने आसुचंती। One little boy ran between his father's legs, brimming over with his life and laughter. एक छोट पुओटी, ओके, वन लिटिल बॉय गोटे छोट शिशुटी ran between his father's leg, ता बापांकर गोड़ तले दौड़ी बुलुची। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लेटर, जीवनर खुशी एवं खुशी रे भरपूर है। ओके, ब्रिमिंग कहले भरपूर है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स आज ही लेग्ड बिहाइंड, आज ही लेग्ड बिहाइंड माने जेहेतु से पछरे रही गला। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, ता पितामाता ताको डाकिले कम चाइल्ड कम, आस पिला आस। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड वे, दुकान रे धाडी रे सजा हितबा खेलना सब देखिक से मुग्ध हो जाइतिला। ओके, फैसिनेटेड माने मुग्ध हो जाइतिला और सेडा को देखुतिबार से पछरे रही जाइतिला, तेणु करी ताको डाकिले से माने। He hurried towards his parents and his feet obedient to their call. Okay, he hurried towards his parents, आउ से संगे संग जतबे से डाकिले से संगे संग पिता पाखक से दौड़ी पड़ेगा। His feet obedient to their call, तार पाद सब डाकर आज्ञा पालन करे। Okay, his eyes still lingering on the receding toys, किंतु ता आखि तथापि से खेलना गुड़िक उपर ही थाए। ओके, रिसेडिंग टॉयज जो टॉयज गुड़ा से पछरे छाड़ीदेला तथापि से टॉयज से खेलना उपर ही ता आखि गुड़ा थाए। ओके,
He came to where they had stopped to wait for him. ଆଉ ସେ ସେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ତା ପିତାମାନେ ତାକୁ ଜଗିଥିଲେ। ଓକେ, ସେଇଠି ସେ ଆସିଲା। He could not suppress the desire of his heart. ସେ ତା ହୃଦୟର ଡିଜାୟାର, ତା ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସେ ଛାପି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିଲା ମାନେ ସେ ଛାପିକି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. ଏମିତିକି ସେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମନା କରିଦେବେ ବୋଲି। ଓକେ, ତଥାପି ସେ କହିଲା ଯେ I want that toy. He pleaded. ସେ କହିଲା ମୋତେ ସେ ଖେଳଣା ଦରକାର। ଓକେ, ମୋତେ ସେ ଖେଳଣା ଦରକାର। His father looked at him red-eyed. ଆଉ ତା ବାପା ତାପରେ ତାକୁ ନାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ। In his familiar tyrant's way. ନିଜର ପରିଚିତ ଆତତାୟୀ ଭାବରେ। ଓକେ, tyrants କହିଲେ ଆତତାୟୀ। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and ତାପରେ ତା ମା ଦିନର ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ତରଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ କମଳ ଥିଲେ। giving him her finger to hold, said, Look child, what is before you? Giving him her finger, ତାକୁ ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ଏଟାକୁ ଧର, ଆଉ କହିଲେ ଯେ Look child, what is before you? ଦେଖ ଶିଶୁ ତୁମ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି। ଓକେ, it was flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles even land. ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୋରିଷ ଫୁଲର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ଥିଲା ଯାହା ଫୁଟିକି ସୁନା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ମାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ମିଲ୍ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. ଆଉ ଡ୍ରାଗନ ମହୁମାଛିଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ନିଜ ବାଇଗଣୀ ପର ସହିତ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଓକେ, A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wing. ବାଇଗଣୀ ପର ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ଆଉ ସେମାନେ ଫୁଲର ମିଠା ରସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ କାଳି ମହୁମାଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଉଡ଼ାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସାଜୁଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଡ୍ରାଗନ ମହୁମାଛିମାନେ। The child followed them in the air with his glance. ଆଉ ଶିଶୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପବନରେ ଦୌଡ଼େଇଲା। Till one of them would still its wing and rest. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଜର ପରକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଏବଂ ଆରାମ କଲା। And he would try to catch it. ଆଉ ସେ ଶିଶୁଟି ତାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଧରିବା ପକାଇଥିଲା ହିଁ, ତା ହାତରେ ସେ ଧରି ପକାଇଥିଲା ହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହୁମାଛିଟି ଡେଣାକୁ ଲହରେଇକି ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ପବନର ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଓକେ, Then his mother gave a cautionary call, Come child, come onto the footpath. ତାପରେ ତା ମା ତାକୁ ଚେତାବନୀ ପୂର୍ବକ ଡାକ ପକାଇଲେ, ଆସ ଶିଶୁ ଆସ, ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଓକେ, କସନାରୀ କଲ୍ କହିଲେ ଚେତାବନୀ ପୂର୍ବକ ଡାକ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. ସେ ଖୁସିରେ ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। Being however soon left behind, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଛରେ ରହିଗଲା। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. ତ ଏବେ ସେ ପଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଗଲା ନା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ, ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଏବେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ଓକେ, Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of wall. ତାର ପୁଣି ଥରେ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ତା ପିତାମାନେ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଆସ ଶିଶୁ ଆସ। ସେମାନେ ଏକ ଉପବନର ଗୋଟେ କୂଅ ଧାରେ ବସିଥିଲେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ତାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ ଯେ ଆସ ଶିଶୁ ଆସ। He ran towards them. ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. ଆଉ ସେ ଉପବନକୁ ସେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ
ए सावर ऑफ यंग फ्लावर्स छोट छोट फूलर पाकुड़ा सब ता ऊपर पड़ा आरंभ हो गला जते से एंटर कला से ग्रोव को तबे से उपवन पशिबा आरंभ कला सेते फूलर पाकुड़ा सब ता ऊपर पड़िला एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स आउ से ता पितामाता को भूली गला ही बिगन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड आउ से फूलर पाकुड़ा सब को ता हाथ रे कोड़ेबा को लागिला बट लो he had the cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove किंतु जेतेबेले से cooing of doves कहले पारा मानकर कू शब्द जेतेबेले से सुनिला तेबेले से तांको पेरेंट्स मानक पाखक तार पितामाता पाखक से दौड़ी पड़िला चिल्लै जे द डव किंतु से पारा मानकर कू शब्द शुणी ता पितामाता निकट दौड़ी गला चिल्लै कहूँ जे पारा पारा The raining petals dropped from his forgotten hands आउ से जो सब फूलर पाकुड़ा सब गोठे दिला सेगुड़ा सब तार हाथरू खसी पड़िला कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड आ से शिशुटी को डाक पकाइले जे आस तुमे आस ओके हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers around the banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields एबे से माने शिशुटी को डाक पकाइले शिशुटी से कौन करथिला एबे से वर्तमान जंगली बरगछ चारिआडे दौड़ुछि ताको धरिकी से माने एक संकीर्ण पथरे पाद चला रास्ता दे गले जो रास्ताटी मेला को जाइछि सरिष जमी मध्य देकी ओके सरिष खेत मध्य देकी मेला को जाइछि से रास्ता देकी से माने गले As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जेतेबेले से माने गाँ पाख को पहुँचले सेतेबेले से शिशुटी कौन देखिला ना बहुत सारा फुटपाथ बहुत सारा पाद चला रास्ता फुल ऑफ थ्रंग्स जनगहड़ी रे पूर्ण ओके माने बहुत सब लोक जाउतिले से मेला को तो सही रास्ता गुड़ार भी बहुत लोक भरपूर थिले कन्वर्जिंग टू द व्हिरलपूल ऑफ द फेयर सब रास्ता मेला को जाउथिला and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering एवं से संभ्रम हेकि थोड़े पछक हटिया को चाहूला जे से क्यों दुनिया को पशुची ओके ए स्वीट मीट सेलर होक्ड आ सेते बडा मीठा बिकाड़ी चिलौथिला गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी ओके at the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets से कोटी तिला से मीठा बिकाड़ी ना कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस प्रवेश द्वार कोण रही थिला आ तार दुकान रे से विभिन्न प्रकार रंगर मिठी सब सजेक रखी थिला आ छटी लोक सब पूरा पूर्ण थिले ओके ता काउंटर रे लोक सब भिड़ थिले अनेक प्रकार रंग भरपूर मीठा दुकान मेला पशिबार बाटर कोणरे थिला आ बहुत लोक सेठी भिड़ जमै थिले डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड चांदी एवं स्वर्ण पत्र सब किसी सजाई थिला द चाइल्ड स्टेयर्ड अपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट शिशुटी निजर आखि खलिला आ पाटिर लाड़ बाहरी गला बर्फी देखिकी कारण सेटा तार प्रिय थिला ओके शिशुटीर प्रिय मीठा कौन थिला ना बर्फी थिला तो बर्फी को देखिकी तार आखि खलीगला आ माउथ वाटर्ड कहले लाड़ बाहरी गला जोड़ा तार फेवरेट थिला तार सब प्रिय थिला आई यू वांट दैट बर्फी ही स्लोली मर्मर्ड आ से आस्ते करी कहला जे मते से बर्फी दरकार बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy किंतु से अधा जानितिला जे आज ही begged that his plea जे से जहाँ मागुछ सेड ताको मिलिबो नाही not be heeded ताको मिलिबो नाही कारण because his parents would say he was greedy कारण ता पितामाता ताको कहबे जे से greedy से लोभी बोली ओके so without waiting for an answer he moved on तेणु करी से तांको पाखर किसी उत्तर को अपेक्षा न करी तांको सहित से आगो को बढ़ी चलिला ए फ्लावर सेलर हॉक्ड
आ गोटे फूल बिकाड़ी डाक पकेला ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर गुलमोर एक माला गुलमोर एक माला द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबली ड्रोन शिशुटी अस्थिर भाव में टणा होता ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मड आई वांट दैट गार्लैंड से बास्केट आड़ को गला जोटी फूल सब रखा जाइतिला एवं धीरे धीरे कहला मते से माला दरकार ओके आई वांट दैट गार्लैंड मते से माला दरकार बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेर चीप किंतु से जानी जे ता पेरेंट्स माने मना करदेवे यहाँ किणा कारण ये जो फूल गुड़ा दे वुड से दैट दे वेर चीप कहे जे एगुड़ा हूँ बहुत दामी जिनस ओके सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन तेणुक उत्तर को अपेक्षा नक से आग को अग्रसर है ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बेलून फ्लाइंग फ्रॉम इट आ गोटे मनीषटी धरी गोटे पोलटा जो पोल रे देखो यहाँ पोल कहुए ओके यहाँ पोल कहुए जो सब बेलून सब एगुड़ा सब बंधा होता है ओके तो गोटे लोकटे एमती पोल धरी जो कि विभिन्न रंगर बेलून सब उड़ूला जमती कि हलदिया नाली सबुज बैगणी बेलून सब उड़ूला ओके द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स and he was filled with an overwhelming desire to possess them all आ शिशुटी केवल इंद्रधनु सदृश रंगर विमोहित हो गला एवं से समस्त को पाइबार इच्छा कला ओके देखो जेहेतु बेलून सब विभिन्न प्रकार रंग तो ताकू इंद्रधनु प्रकार लगिला आ से भावुचे जे मते ये सब बेलून मते दरकार ओके बट ही well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys किंतु से जानी थिला जे से ताकू सेटा भी किणी न देबे कारण से माने कहबे जे से एबे बहुत छोट अछि ए सब खेलना खेलिया पई सो ही वर्कड ऑन फर्दर तेणु से आगो को बढ़ी चलिला ए स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक व्हिच coiled itself in a basket तापर गोटे स्नेक चार्मर अर्थात गोटे साप खेलाड़ी से बंसी बजाऊता है टू ए स्नेक गोटे साप को जी बास्केट भितर कोइल होगी थाए ओके गुड़ा होगी थाए देखो ये सापटे ये बास्केट भितर कोइल होगी अच्छी अर्थात गुड़े होगी अच्छी ताको खेलिया ये बंसी बजाऊँगी ओके साप खेलाड़ी सुंदर बंसी बजाऊ था एक साप को जी बास्केट थाए इट्स हेड राइज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द स्नेक ऑफ ए वन आ हंस परिका ता बेक सब ऊपर को उठिकी बंका होता है ओके कार बेक इस सापर बेक while the music stole into its invisible ears like the gentle dripping of an invisible waterfall संगीत तार अदृश्य कान पशुए जमी अदृश्य झरणार पानी सब पड़े ओके ठीक से प्रकार अदृश्य कान संगीत सब पशुए The child went towards the snake charmer. शिशुटे से साप खाड़ी पाक गला but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as snake charmer played किंतु से जानी था पितामाता को मना करेंगे forbidden माने मना करेंगे ओके to hear such coarse music ए प्रकार कर्कश coarse music कर्कश शब्द शुणा जोटा साप खाड़ी बजाऊला he proceeded further तापर से आग को बढ़ी चलला देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग आ सेटा गोटे बड़ दड़ी थिला पूरा फुल स्विंग ओके जोड़ा पूरा फुल गुरुतिला एमती कि गोलाकार गोटे दड़ीटा थिला men women and children carried away in whirling motion shrieked and carried with dizzy laughter आ पुरुष महिला पिला माने सब एक चक्कर रे दूर को निया गले एवं से चिल्लाउथिले कांदुथिले ये चक्कर सहित ओके जिते बड़े ये गोटे दड़ी रे सब मेन ओमेन पिला छुआ सब ऊपर कमते नि जाउथिले तो से खुशी रे हसुथिले किए कांदुथिले किए चिल्लाउथिले ओके The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother.
ଶିଶୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପପୂର୍ବକ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କଲା। ୱାଚ୍ ଦେମ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ହି ମେଡ୍ ଏ ବୋଲ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କହିଲେ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଓକେ, ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଲି ମାନେ ସଂକଳ୍ପପୂର୍ବକ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଲ ଦଳିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ବୋଲି ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛି। ଓକେ, ଦେୟାର ୱାଜ୍ नो ରିପ୍ଲାଏ। ତାପରେ ସେଠିର କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ହି ଟର୍ନ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ତାପରେ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ତାର ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେ ୱେଆର୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ଏହେଡ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍। ସେମାନେ ସେଠି ନଥିଲେ, ତାଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ। ହି ଟର୍ନ ଟୁ ଲୁକ୍ ଅନ୍ ଇଦର ସାଇଡ୍। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲା। ଦେ ୱେଆର୍ ନଟ୍ ଦେୟାର। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସେମାନେ ନଥିଲେ। ହି ଲୁକ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେ ପଛକୁ ଦେଖିଲା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ नो ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଆଉ ସେପଟେ ବି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସଂକେତ ନଥିଲା। ଏ ଫୁଲ୍ ଡିପ୍ କ୍ରାଏ ରୋଜ୍ ୱିଥିନ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ରାଇ ଥ୍ରୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସଡନ୍ ଜର୍କ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବଡି ହି ର୍ୟାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱେୟାର ହି ଷ୍ଟୁଡ୍। ଆଉ ତାର ଶୁଖିଲା ବେକରୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀର କ୍ରନ୍ଦନ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଅଚାନକ ସେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କ୍ରାଇଂ ଇନ୍ ରିଏଲ୍ ଫିୟର୍। ଆଉ ସେ ଡରରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମଦର ଫାଦର ଟିୟର୍ସ ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିୟର୍ସ। ମା ବାପା କହିକି ସେ ଏବେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ ତାର ଆଖିରୁ ସବୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥାଏ। ଓକେ, ଗରମ ଏବଂ ଭୟର ଲୁହ ସବୁ ତା ଆଖିରୁ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହି ପ୍ଲସ୍ଡ ଫେସ୍ ୱାଜ୍ କନଭଲ୍ସଡ୍ ୱିଥ୍ ଫିୟର୍। ଆଉ ତାର ଉଦାସ ଚେହେରା ଏବେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲା। ପାନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକେନ୍ ହି ରିଆନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଟୁ ଦ ଅଦର, ହିଦର ଆଣ୍ଡ ଥିଟର ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍, ନୋଇଂ ନଟ୍ ୱେୟାର ଟୁ ଗୋ। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଥରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ସେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଥରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା, କେଉଁଠିକୁ ଯିବ ନ ଜାଣିକି। ଓକେ, ମଦର ଫାଦର ହି ୱାଲ୍ଡ। ତାପରେ ସେ ବିଳାପ କରିକି ସେ ଡାକିଲା ମଦର ଫାଦର। ହିଜ୍ ୟେଲୋ ଟୁର୍ବାନ୍ କେମ୍ ଅନ୍ଟାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ କ୍ଲୋଥେସ୍ ବିକେମ୍ ମଡି। ଆଉ ତାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଗଡ଼ି ସେଟା ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ତାର ପୋଷାକ ସବୁ ମଇଳା ହେଇଗଲା। ହାଭିଂ ରନ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋ ଇନ୍ ରେଜ୍ ଅଫ୍ ରନିଂ ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡ। ଏକ ଲୟରେ ସେ ଆଗ ଏବଂ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ି ବୁଲିଲା। ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଡିଫିଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ହାରିଗଲା, ସେ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓକେ, ହିଜ୍ କ୍ରାଇଜ୍ ସପ୍ରେସ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ସବ୍ସ। ଆଉ ତାର କ୍ରନ୍ଦନ ଏବେ ଶୋକରେ ଦବିଗଲା। ଲିଟିଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ହି କୁଡ୍ ସି। କିଛି ଦୂରରେ ସେ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଥ୍ରୋ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଆଇଜ୍, ତାର ଫିଲ୍ମି ଆଖିରେ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଟକିଂ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହି ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଲୁକ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଏମଙ୍ଗ ଦ ପ୍ୟାଚେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ୟେଲୋ କ୍ଲୋଥେସ୍। ଆଉ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ नो ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର ଏମଙ୍ଗ ଦିଜ୍ ପିପୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତା ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ହୁ ସିମ୍ଡ ଟୁ ଲାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଲାଫିଂ ଆଣ୍ଡ ଟକିଂ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ହସୁଥିଲେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, କେବଳ ହସିବା ଆଉ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେଠି ସବୁ ବସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଓକେ, ହି ରିଆନ୍ କ୍ୱିକଲି ଏଗେନ୍, ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଶ୍ରାଇନ୍ ଟୁ ୱିଚ୍ ପିପୁଲ୍ ସିମ୍ଡ ଟୁ ବି କ୍ରାଉଡିଂ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଥରେ ଜଲ୍ଦିରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ସେ ଗହଳି ଥିବା ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ। ଏଭ୍ରି ଲିଟିଲ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେୟାର ୱାଜ୍ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମେନ୍। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନ ହିଁ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ବଟ୍ ହି ରିଆନ୍ ଥ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ସ ଲେଗ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ବୁଲୁଥାଏ। ହିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ସବ୍ ଲିଙ୍ଗରିଂ ମଦର ଫାଦର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଶୁଁ ଶୁଁ ହେଇକି ଡାକୁଥାଏ ମା ବାପା। ନିୟର୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ହାଉ ଏଭର୍ ଦ କ୍ରାଉଡ୍ ବିକେମ୍ ଭେରି ଥିକି। ଗହଳି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ। ମେନ୍ ଜଷ୍ଟେଲ୍ଡ ଇଚ୍ ଅଦର। ଲୋକମାନେ ଠେଲାଠେଲି ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଭି ମେନ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲାସିଂ ମର୍ଡରିୟସ୍ ଆଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଫ୍ଟି ସୋଲ୍ଜର୍ସ। ଭାରି ମଣିଷମାନେ ଚମକୁଥିଲେ ଆଉ ଘାତକ ଆଖିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରି ଭାରି କାନ୍ଧରେ। ଦ ପୁଅର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଏ ୱେ ବିଟୱିନ୍ ଦେୟାର ଫିଟ୍। ଆଉ ବିଚରା ଶିଶୁଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋ ବାଇ ଦେୟାର ବ୍ରୁଟାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଠେଲି ହେଇ ଯାଉଥାଏ। ହି ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାମ୍ପଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଫୁଟ୍। ଆଉ ସେ ପା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦଳା ଚକଟା ହେଇଥାନ୍ତା।
had he not screeched at the highest pitch of his voice ଆଉ ତାର ଆବାଜର ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କହି ଚାଲୁଥାଏ ଡାକି ଚାଲୁଥାଏ father mother ବାପା ମା a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ସେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତଳକୁ ଝୁକିକି ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା in his arms ତା ହାତରେ how did you get here child ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ ଶିଶୁ whose baby are you ତୁମେ କାହା ଛୁଆ okay the man asked as he steered clear of the mass ଗହଳି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିକି ସେ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା the child wept more bitterly than ever now and only cried ଶିଶୁଟି ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାନ୍ଦିଲା I want my mother and I want my father ମୋତେ ମୋ ବାପା ଦରକାର ମୋତେ ମୋ ମା ଦରକାର ଏମିତି ସେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା the man tried to soothe him by talking him to the round about ଆଉ ମଣିଷଟି ଏବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାକୁ ସେ ଟ୍ରାଏ କଲା ଯେ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରେଇବ ସୁଥ୍ ମାନେ ଚୁପ୍ କରେଇବ ତାକୁ ଏ ରାଉଣ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ସେ ଦଳିଟା ଦେଖେଇକି ଆଉ ସେ ତାକୁ ସେ ଦଳି ପାଖକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା will you have a ride on the horse ତୁମେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଥରେ ବସିବ କି he gently asked as he approached the ring ସେ ଦୟାପୂର୍ବକ ତାକୁ ପଚାରିଲା the child's throat tore into a thousand shrill sobs and he only shouted ଆଉ ଶିଶୁଟିର ଗଳା ଏବେ କଣ୍ଠ ଏବେ ହଜାର କର୍କଶ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ କେବଳ ଚିଲେଇଲା I want my mother I want my father ମୋତେ ମୋ ମା ଦରକାର ମୋତେ ମୋ ବାପା ଦରକାର the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to swing cobra ଲୋକଟି ତାପରେ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠି ଏବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାପ ଖେଳାଳି ସେ ସାପଟିକୁ ନଚଉଥିଲା ତାର ବଇଁଶୀ ବଜେଇକି listen to that nice music child he pleaded ତାପରେ ସେ ତାକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ଶୁଣ ଶିଶୁ but the child shot his ears with his fingers and sounded his double fist strain କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟି ତା କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁଣାରେ ଚିଲେଇଲା I want my mother I want my father ମୋତେ ମୋ ମା ଦରକାର ମୋତେ ମୋ ବାପା ଦରକାର the man took him near the balloons ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ତାକୁ ସେ ବେଲୁନ୍ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten them ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏଇସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ା ବୋଧହୁଏ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରେଇବ ଆଉ ତାର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଓକେ would you like a rainbow colored balloon ତୁମେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ପସନ୍ଦ କରିବ କି he persuasively asked ସେ ତାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ପଚାରିଲା the child turned his eyes from the flying balloon and just sobbed ଶିଶୁଟି ଏବେ ସେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଲୁନ୍ର ଆଖି ହଟେଇକି ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି କେବଳ ଶୁଁ ଶୁଁ କରି କହିଲା I want my mother I want my father ମୋତେ ମୋ ମା ଦରକାର ମୋତେ ମୋ ବାପା ଦରକାର the man still trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller sat ଲୋକଟି ତଥାପି ଶିଶୁଟିକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ବିକାଳି ଫୁଲ ସବୁ ବିକୁଥିଲା look can you smell those nice flowers child ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ would you like a garland to put round your neck ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଳା ଚାହିଁବ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ତୁମ ବେକରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏମିତି ସେ ପଚାରିଲା ଶିଶୁଟିକୁ ଓକେ the child turned his nose away from the basket and reiterated his sob ଶିଶୁଟି ତା ନାକ ସେ ବାସ୍କେଟରୁ ହଟେଇଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଁ ଶୁଁ ହେଇକି କହିଲା I want my mother I want my father ମୋତେ ମୋ ମା ଦରକାର ମୋତେ ମୋ ବାପା ଦରକାର thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets ମିଠା ଦ୍ୱାରା ତା ନିରାଶକୁ ହାସ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ the man took him to the counter of the sweet shop ସେ ଲୋକଟି ତାକୁ ମିଠା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା what sweets would you like child କେମିତିକା ମିଠା ପସନ୍ଦ କରିବ ତୁମେ ଶିଶୁ he asked ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଶିଶୁଟିକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତୁମକୁ କେମିତି ମିଠା ଦରକାର the child turned his face from the sweet shop and only sobbed ଶିଶୁଟି ସେ ମିଠା ଦୋକାନରୁ ତା ମୁହଁଟାକୁ ମୋଡ଼ି ନେଲା ଏବଂ କେବଳ ଶୁଁ ଶୁଁ ହେଇକି କହିଲା I want my mother I want my father ମୋତେ ମୋ ମା ଦରକାର ମୋତେ ମୋ ବାପା ଦରକାର ଓକେ ତ ଦେଖ ଛୋଟ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ ସରିଗଲା ଆଉ ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରଟି ଓକେ କ୍ଲାସ୍ 9ର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରଟି ତ
तो मु आशा करी तुमको बुझी आसथिब आउ तार वर्ड मिनिंग जते सब अच्छी एडु वर्ड मिनिंग से तुम बुझे देती तथापि तार वर्ड मिनिंग गुड़ा मु डिस्क्रिप्शन रे लिखिदेवी ओडिया रे सेठू देखि नब आउ जदि वीडियो भल लगी ताहले लाइक निश्चय करिवो आउ चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करदेव ओके देखि पारथो तळे नाली कलर गोटे सब्सक्राइब लिखाई हटी क्लिक करके सब्सक्राइब करदेव आउ लाइक कमेंट शेयर निश्चय करिवो कहीं तुम मानक एमती आहरी अधिक अधिक वीडियो आणुथिबी ओके एबे आमे नेक्स्ट वीडियो रे यार नेक्स्ट चैप्टर कौन तार वीडियो सहित आसीबा ओके।